अमीर, पूरी झाड़ियां जान से भरपूर हैं। 10 लश्कर भी उनसे लड़ने के लिए भेजेंगे तो बेकार होगा। जब तक ये लोग झाड़ियों में हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शबस कहाँ है? शबस भी मेरे अक्सर आदमियों की तरह नादी बुट्टे के जाल में फंस गया है। अलबत्ता मैंने उसे खतरे का बताया था। जाहिरन बसरा हुकूमत की मस्ती ने उसे बहरा बना दिया था। किनायाबाजी मत करो इब्ने हुर। शबस कहाँ है? मैंने अभी अर्ज किया, नादी और उसके साथियों का शिकार बन गया। मर गया? अफसोस के साथ, हाँ। बताइए जनाबे अक्ले कुल, मुख्तार का नया मौजूदा झाड़ियां थी जिससे तुम सब गाफिल थे। तुम लोग कैसे नहीं समझे कि झाड़ियां जाल से भरपूर थी? क्योंकि मेरा मानना यह था कि मुख्तार छुपकर हमला नहीं करता। लगता है इस खबीस कज़्ज़ाब को बखूबी नहीं पहचाना है हमने। आज के लिए इतना ही काफी है। जंग रोकने का नकारा बजाओ। जी अमीर। आज हमने दुश्मन को जो जोरदार तमाचा लगाया है, उसके बायस उन्हें होश संभालने के लिए कम से कम 1 दिन का वक्त दरकार है। इस बहाने कुछ ऐसा करो कि लश्कर वाले कल की तकलीफ को भुला दें। और हाँ, फारिग हो जाने के बाद मेरे खीमे में आओ। मुझे एक इंतहाई राजदारी की बात करनी है तुमसे। जी अमीर। भाइयों, आप लोग पिछले दिनों के गमगीन वाकयात को भूल जाइए। अगरचे मैं ये जानता हूं कि हमारे ईरानी भाइयों का बेदर्दी से मारा जाना हमारे दिलों पे गहरा जख्म है। इत्मीनान रखिए कि इसका मरहम कल मैदान जंग में जरूर पालेंगे। अमीर मुख्तार के होते हुए, लश्कर खुदा के हुनर को देखते हुए, कल आप सब लोग कई मौजज़ात देखेंगे जिनका बावर करना खुदा के दुश्मनों के लिए मुश्किल है, और उन मौजज़ात को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो फिर जाइए, डट के खाइए, सुकून से सोइए, तमाम परेशानियों को भूलकर और तलखियों को सुपुर्द खा कर दीजिए। साहिब, इस लश्कर पर खुदा की खास इनायत है। इनके लिए शिकस्त एक गैर मानूस शय है। कल की कुर्बानियां रमीए जमरात थी कि लश्करे खुदा शैतान से गाफिल ना हो जाए। मौजज़ा यानी मैं, मेरी उम्र का एक बूढ़ा लकड़ी पकड़कर चलता है, सहारे का मतलाशी होता है, उसके हाथ कांपते हैं, उसकी कमर खम होनी चाहिए। मैं तुम लोगों के दादा की जगह पर हूँ। अगर खुदा की इनायत ना होती तो बिन अमरो नादी किस तरह से घोड़े पर बैठकर तलवार चला सकता था और जुबैरी नौजवानों की एक फौज को मार भगा सकता था।
तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है झाड़ियों के परिंदे? अब तक कुछ नहीं बता रब शहसवार। मेरे आधे अफराद झाड़ियों में गए थे मगर इक्का दुक्का ही जिंदा लौटे हैं। मुझे तो ये हैरत है कि शबस कैसे फंस गया। मैंने बताया तो है कि नाहदी बुड्ढे के हमले से। शबस से ऐसी गफलत और लापरवाही बईद थी। तुमसे क्या छुपाना। मुझे भी काफी हैरत हुई जब मैंने देखा कि वो लापरवाही के साथ नाहदी के करीब चला गया। यहां तक कि कुछ देर दोनों में गुफ्तगू भी हुई। किस बारे में? पता नहीं, मैं उनसे दूर था और उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक शबस टकराया और घोड़े से जमीन पर गिर पड़ा। और तुमने कुछ भी नहीं किया? मुझे क्या करना चाहिए था? 2 पैर मेरे पास थे, 2 पैर मस्जिद उधार ली और भाग निकला। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ था कि शबस का बदला लेने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देता। हाँ, और वो भी उस वक्त जबकि तुम्हारी कूफे की निजामत का हुक्म अभी सूखा भी नहीं है। मोहल्लब, हाँ, तुम इब्ने हुर की बातों पर यकीन कर सकते हो? कौन सी वाली? यही झूठी बातें जो उसने शबस की मौत के मुतालिक की हैं। मैंने ये मान लिया कि शबस मर गया, मगर आज नहीं, और न ही नाहदी बुड्ढे के हाथों से। शबस तो उसी वक्त मर गया था जब उसने अपनी तलवार की कीमत का मुतालबा किया था। हम लोगों को आज ही रात पीछे हटना होगा, मगर ऐसे कि हमारी फौजों को भी सुबह होने तक हमारी इस तदबीर की भनक न पड़े। आज रात अंधेरा होते ही हमारी आधी फौज के साथ कूफे की जानिब चल पड़ो। अपने घोड़ों की सुमों पर कपड़े बांध दो और बगैर कोई आवाज किए निकल जाओ, और सुबह का उजाला होते ही दौड़ते हुए आगे बढ़ना, ताकि हरूरा के इलाके से निकल जाओ। अगर किसी ने इस बारे में पूछगछ की तो उसे ये कह देना कि दुश्मन पर शबखून मारने के लिए निकल रहे हो। हरूरा से दूर होने के बाद तुम अपने सिपाहियों को वजाहत करके तदबीर से आगाह कर सकते हो। कूफे पर पहुंचते ही अपनी खुसूसी फौज को शहर के असली दरवाजे पर मुकर्रर कर दो और महल के अंबारों को खाने पीने के सामान से भर दो। और अगर उन्होंने हरूरा से पहाड़ जाने के रास्ते में जासूस छुपा रखे हो तो? शबस के मारे जाने के बायस मुहल्लब और मुसब की उर्दू गाह में काफी हलचल मच गई होगी। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे पीछे हटने का सोच भी सकते होंगे, और खास तौर पर आज जबकि हम मैदान के फाते रहे हैं। मगर फिर भी मैंने कुछ कारिंदे मुअय्यन किए हुए हैं ताकि तुम लोगों के पहुंचने से पहले शबखून मारने के इरादे से तुम्हारा रास्ता खोल देंगे। काश मैं रुक जाता और आप चले जाते। खुलूस और मोहब्बत मुझसे पोशीदा नहीं है साहिब, मगर आज दुश्मन नाम मुख्तार से ज्यादा डरता है बनिस्बत उसकी फौज से। तो मैं रुक कर दुश्मन को मसरूफ रखूंगा ताकि तुम बहिफाजत कूफा पहुंच सको। माफी चाहता हूं अमीर। यकीनन आपने अपने हर तदबीर में हर जावे के बारे में सोचा होगा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ना कहूं तो दम घुट जाएगा। कूफियों की बेवफाई से मुताद रहिएगा। मैंने कभी भी कूफियों से वफादारी की उम्मीद नहीं रखी है। मेरे लिए वफाए अजाम कूफियों की बेवफाई के दिनों का जखीरा थी। अगरचे मरहूम बिन शुमैद की गफलत एक अजदहा बन गई और क़याम के कठिन दिनों के जखीरे को डस गई, मगर अभी भी कुछ ऐसी गैर मरई ताकतें मौजूद हैं जो बवक्त जरूरत सामने आकर क़याम की हिफाजत कर सकती हैं। जाओ साहिब, पुरसुकून होकर जाओ। अपने और तमाम सरकारी ओहदेदारान के अहलो अयाल को कसर कूफा में मुंतकिल कर दो। उमरा और उम्मे साबित को फरामोश मत कर देना।
उम्र आ जाएगी, मगर उम्मे साबित शायद कुछ से बहस करे, उसकी बदतमीजियों को अनसुनी करके उसे कायल कर लेना। बउम्मीद दीदार दरकूफा। इस बेदीन कज़्ज़ाब ने यह साबित कर दिया है कि यह अजम के साथ और अजम के बगैर दोनों तरह से गालिब आने वाला है। शबस न मारा जाता, उसे मालूम था कि मुख्तार के पास कौन कौन से सहारे मौजूद हैं। मुझे शबस के मारे जाने पर शक है भाई। किस बात पे शक है तुम्हें? मुझे पता नहीं, मेरा अंदाजा है शबस एक मोहतात और चालाक इंसान था। वो आसानी से जाल में फंस नहीं सकता। वो जंग के राज और रुबूस से वाकिफ था, उसके खौफ और खतर से आगाह था, अच्छी बुरे की तमीज रखता था। ये बात मानने के काबिल नहीं कि वो इतनी आसानी से मर जाए। क्या जाफर का ख्याल ठीक है मोहल्लब? हम ख्यालात का दामन क्यों थामे जबकि हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक है। अगर हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक होती तो आज मुख्तार की कमर खम हो जाती। मुझे यकीन है कि शबस को वो बातें पता थी जो हमें मालूम नहीं। मसलन कौन सी बातें? यही मुख्तार की मजीद फौज और मख्फी ताकतें और हैरत अंगेज फनून और लश्करे। शबस ने खामखा एक फजूल की बात कर दी थी और फिर एक चिड़िया के बजाय एक मोटा ताजा परिंदा शिकार कर गया। उसने अपने आप को महंगा बेचने की बात की थी जो उसने किया। बसरा की हुकूमत कोई छोटी कीमत न थी। यही बात एक पहली नहीं लगती जनाब मोहल्लब? शबस इतने शोर शराबे और शर्त शरूत के बावजूद बसरा की हुकूमत तो हासिल कर गया, लेकिन ये आरज़ू उसके दिल में रह गई। क्या ये अजीब नहीं? शबस हद से ज्यादा दुनिया से हिरक सकता था। तुम यूं क्यों नहीं सोचते कि उस तख्त को पाने की मस्ती ने उसे गिरा डाला हो? ये मान लीजिए कि शबस बसरा की हुकूमत के कबाले के साथ हुकूमत बनी जुबैर के लिए वबाल बन जाता। खुदा का शुक्र कीजिए कि उसका शर्तफा हुआ। मोहल्लब, आज जब खुद मुख्तार आया तो हम पहले मुकाबले में मगलूब हो गए। तुम इस बात से फिक्रमंद नहीं हो क्या? नहीं। क्यों? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, मुख्तार अजमों को खोने के बाद जो उसके लश्कर की अक्सरियत में थे अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वो हरूरा से मजार की तरफ चल पड़ा ताकि हमें रुकावटों की सहमत में डाल सके, और वाकई उसने काफी नुकसान किया है हमारा। उसकी आज की ये कामयाबी इसी जगह की तब्दीली का नतीजा है। अगर मैं गलती पर नहीं तो मुख्तार अपने इस चूहे बिल्ली के खेल के जरिए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना चाहता है। वो जंग को कूफे के अंदर खींच कर ले जाना चाहता है। मुख्तार और पीछे हटना नामुमकिन है। वो अपने आप को करारे गैर फरार समझता है। ये पेशगोइयां 2 टके की भी नहीं है। अगर मुख्तार पीछे हटना चाहता और कूफे को ही मैदान जंग बनाना चाहता तो हरगिज कूफे से ना निकलता। वो बात करो जो अकल में आए, समझ में आए। मैं सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकता हूं। अमीर को रद्द करने का इख्तियार है, चाहे तो मेरी राय को कबूल न करें। मोहल्लब, अगर मुख्तार कल भी आज की तरह कारनामे दिखाता रहा और हमें और हमारे लश्कर वालों को डराता रहा तो मुझे मजबूरन वो करना पड़ेगा जो मुझे पसंद नहीं। मैं आपके इसरार पर आपके साथ खड़ा हूं अमीर। नहीं आपकी धमकी से डरता हूं और नहीं अफसरदा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज के बाद खामोश रहूं और बकौल आपके नामाकुल राय न दूं तो ठीक है, मैं खामोश हूं। मोहल्लब, तुम हमारे लश्कर की अक्ले कुल हो। कुछ ऐसा करो कि मुख्तार कल मैदान हार जाए। बहुत खूब, कल मैं खुद मैदान में जाऊंगा। उम्मीद है शर्मिंदा न होऊंगा। मैं नसीहत करता हूं कि मुझे एक खैरख्वाह बाप जानिए बनिस्बत एक अच्छे मुशीर के। शब खैर।
تعجب ہے کہ امیر مختار نے شبخون کی رضامندی دے دی؟ ہمارے ایرانی بھائیوں کے مظلومانہ قتل عام کے بدلے میں یہ شبخون کچھ بھی نہیں۔ آج کون سی چال سوچ رکھی ہے تم نے؟ زبیریوں کے پاس ایک عقل کل ہے جس کا نام ہے معلم، جو کہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا۔ یقیناً آج صاحب کی ہنر نمائی کا دن ہے، جس نے اپنے حملے کو کل رات سے شروع کر دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم۔ اسماعیل، جاؤ، اگر میں غلطی پر نہیں تو آج تمہیں بازی دکھانی ہوگی، جاؤ۔ یہ کیا کر رہے ہو معلم؟ بے وقوف بنا کے وار کر جادو کرنے کا ارادہ ہے آج میرا، جو کام مختار نے کیا تو مختار کے خوف نے تمہیں بھی وہمی بنا دیا ہے؟ جب تک یہ جھاڑیاں اور یہ جنگل ہوگا مختار پر غلبہ پانا مشکل ہے۔ جھاڑیوں میں آگ لگا رہا ہوں تاکہ اس کی دل سوز پکار ہر سننے والے کو پاگل کر دے۔ یہ لیجیے جناب محلب، تم مکار ہو تو مختار مکاروں کا شہنشاہ ہے۔ ظاہر آتش بازی میں اس سے کافی مزہ آ رہا ہے۔ کیا جادو دکھایا ہے آپ نے؟ اگر خوف نہ ہوتا تو میں مختار کو موسیٰ کلیم اللہ کہہ دیتا اور اس آگ کو اس کی اعجازی عصا کہتا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا حریف ایک اچھا معجز نما ہے۔ ہماری حکومت کی سرنوشت آج کی جنگ رقم کرے گی۔ اس جنگ کو ایک آتش بازی سے مت ہار جانا جناب محلب۔ جاؤ شہزادے، جاؤ، جو دیکھا ہے اپنے بھائی کو بتا دو۔ آج کی مہارت محلب ہر اس شخص کے لیے دیکھنے والی ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی جرأت ہو۔ مختار، میں جانتا ہوں تم اس وقت کوفے کی راہ میں ہو۔ کاش تم مزار میں رک جاتے اور محلب کی ہنر نمائی کا منظر دیکھتے۔ امیر، فوجی تھک گئے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ نہیں افضل، مجھے ڈر ہے کہ ہرورہ کی خبر ہم سے پہلے کوفہ پہنچ جائے اور سارا کام بگڑ جائے۔ تم تو کوفیوں کو جانتے ہو، رائے کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ انہیں صرف یہ پتہ چل جائے کہ مختار پیچھے ہٹ گیا ہے، افواہ پھیل جائے گی کہ قیام کی فاتح خوانی کی مجلس برپا ہو رہی ہے۔
آگے مت جائیے، جا رہے ہیں۔ اے ہمارے بوڑھے شیر، یہ ثابت کر دو کہ زبیریوں کا بوڑھا بھیڑیا ہمارے سفید ریش والے مجاہد کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ جاؤ بن جاتا، میں جو چاہتا تھا وہ میں نے پا لیا۔ جاؤ، مختار تم لوگوں کا منتظر ہے۔ ہم ساتھ جائیں گے بھائی۔ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو بن جاتا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ محلب کو تھا۔ میں یہ نہیں مان سکتا کہ مختار کوفے کی جانب جا چکا ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، اب چڑیا پنجرے سے اڑ چکی ہے۔ کیا کریں محلب؟ آپ مجھ سے مخاطب ہیں کیا؟ اگر مجھے آپ کی کارنمائی کا اندازہ ہوتا تو کبھی آپ کی عالمانہ رائے کو رد نہ کرتا۔ تم مختار کو اس کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ لگتا ہے جناب محلب کی دم رازداری سے جڑی ہوئی ہے۔ کبھی کبھار اتنی پراسرار ہوتی ہے کہ انسان کو ڈرا کر شک میں ڈال دیتی ہے۔ ظاہراً آپ کی دم کو شک سے جوڑا گیا ہے شہزادے۔ شک اچھی چیز ہے، مگر بشرطے کہ وہ بیماری نہ بن جائے۔ میں جعفر کی اور اپنی جانب سے معافی مانگتا ہوں۔ آج کے بعد تم ہماری جگہ احکامات صادر کرو گے۔ اب بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ آج ہی رات ابن حر اور اس کی فوج کو کوفے کی جانب بھیج دو۔ ہمیں مختار کو اس کی مہلت نہیں دینی چاہیے کہ کوفیوں کو اپنی جانب کھیر سکے۔ آج ہی رات یہ کام کر دو جعفر، فوراً۔ جی امیر۔ تردید مت کرو جعفر، جاؤ۔ میں جا رہا ہوں بھائی، لیکن مجھے یقین ہے تم ابھی تک شبس کی موت پر شک کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے ابن حر نے اسے مارا ہے نا؟ مجھے لگتا نہیں ہے جناب محلب، یقین ہے ابن حر مختار کا چیلا ہے۔ فی الحال اس بارے میں کھوج لگانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔
مختار نے کیا کیا ہے؟ پیش قدمی. پیش قدمی کس طرف؟ کوفے کی جانب. بدبختی سے ہم نے شکست کا سامنا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیانت کی وجہ سے بیوی، خیانت. محلب نے ایک چال چلی، عرب نے عجم پر شک کیا، لشکر ٹوٹ گیا. تو پھر کیان اور بن کامل کہاں تھے آخر؟ لشکر کا امیر بن شمیت تھا بانو. اس کی ضد تھی کہ عجم افراد گھوڑوں سے اتر آئے. عجم اترے اور 2 حصے بن گئے لشکر میں. کیان اور بن کامل دونوں ہی مارے گئے. مختار کتنا تنہا ہو گیا ہے. جناب امیر کا ارادہ ہے کہ شہر کوفہ کو میدان جنگ بنائے. کیوں نہیں؟ مختار مشکل ترین میدانوں کا مدبر ہے. وہ بخوبی جانتا ہے کہ خوف و خطر کے دنوں میں کیا کرنا چاہیے. خدا آپ کی زبان مبارک کرے بانو. جناب ایک صاحب کا بھی یہی ماننا ہے. ان کا حکم ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر کوفے کی جانب نکل جانا چاہیے. کرو ثابت، تمہارے باپ نے اس تلوار سے کون سا بھلا دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟ جاؤ اس تلوار سے کھیلنے کی بجائے کتابیں پڑھو تاکہ اپنے باپ کی طرح کسی جال میں نہ پھنس جاؤ. انسان کی طبیعت جنگ کی طالب ہوتی ہے اماں. جنگ تو روز اول سے رہی ہے اور رہے گی. جو شخص تلوار کو پیٹ دکھاتا ہے وہ اس شخص سے پہلے خاک میں گر جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے. یہ مرچ مسالے والے جملے بھی مختار کی میراث ہے. میں خوش تھی کہ میرا بیٹا ایک نجومی بن جائے گا اور اپنی ماں کی تاریخ مقدر کو روشن کرے گا. بیٹا ثابت، جلد سے جلد اپنی والدہ کو بلاؤ. میں ان کے لیے پیغام لایا ہوں. میری ماں سے کیا کام ہے تمہیں؟ اس گھر کا مرد میں ہوں. تم اپنا پیغام مجھے دے دو، جلدی کرو. ثابت، مجھے حکم ہے کہ تمہاری والدہ کو پیغام پہنچاؤں. جاؤ انہیں جلدی سے بلاؤ. بہادر، کیا ہوا ہے؟ معافی چاہتا ہوں. خبریں تو بہت ہے بانو. لشکر کوفے کی جانب پیچھے ہٹ رہا ہے. امیر مختار کا ارادہ ہے کہ جنگ کو کوفہ شہر کے اندر لے آئے. انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی جلد از جلد قصر کوفہ کو چلی جائیں. یا صاحب صبر. میرا دل کہہ ہی رہا تھا کہ آل زبیر کے ساتھ جنگ کرنے میں بلا کر مختار کا کھانا خراب ہو ہی جائے گا. ارے واہ بانو عمرہ، آپ کی زیارت سے بہت مسرور ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ کو حق ہے مجھے نہ پہچانے.
कुछ अरसा पहले एक छोटा सा सिपाही था आपके शोहर की रकाब में। तकदीर का क्या कहना। अश्तर के बेटे के लालचीपन ने मेरे और मुख्तार के दरमियान जमीन और आसमान का फासला पैदा कर दिया। और अभी इब्ने जुबैर के लश्कर में हूं और फिर कूफे को फतह करने के बाद कूफे के हजारों कबीले वाले शहर का नाजिम बनूंगा। आप पहचाना आपने? अच्छा, काश तुम्हारा किरदार भी तुम्हारे नाम की तरह होता। इस बच्ची को देखो, किस कदर डर रही है। ये जो तुम कर रहे हो, क्या ये मर्दानगी है? हरगिज नहीं, बहुत बड़ी बेगैरती है ये। हमारी जंग तो मुख्तार से है, उसके घर वालों से नहीं। बेहतर यही होगा कि आप ये जान लें कि जब आपके अदलो इंसाफ के पैकर मियां साहिब का हाथ मुझ तक ना पहुंच सका तो मेरी बीवी को कैद कर लिया उसने। अगर मुझे इजाजत होती तो मैं कूफे तक आपकी मुशायत करता, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। हमें जनाब मुसब के पास जाना होगा, आदमी फैसला उनका होगा। बाबा का हुक्म है अम्मा, हमें महल जाना ही होगा। अभी मेरा अपनी जिंदगी से दिल नहीं बढ़ा कि महल में जाके जिंदा दफन हो जाऊं। गलत बात मत करो अम्मा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। याद है शिमिर और उसके लश्कर वालों के हमले पर भी आपने बाबा को तंग किया था। उन्होंने भी तो महल का मुहासरा किया था। उनका अंजाम क्या हुआ? बाबा ने सियासत से काम लिया और उनका कला कमा कर दिया। मुसब का मामला शिमिर और उसके साथियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना तो मुख्तार पहले वाला मुख्तार रहा है और ना ही इसके साथी कोई ढंग के अफराद हैं। उसके तमाम तर अच्छे सरदार मारे गए हैं। कियान ईरानी बिन कामिल अरबी बिन अनस बिन शुमैत सब मर गए हैं। अश्तर का बेटा भी मुसल में बादशाहत की हवस लिए बैठा है और मुख्तार से कट गया है। मुख्तार तन्हा है। अगर उसके पास कुदरत होती तो वो हरूरा में मुसब के सामने खड़ा रहता और जंग को कूफे की गलियों तक खींचकर ना लाता। पीछे हटना भी एक जंगी तदबीर है अम्मा। हाँ, लेकिन बशर्ते कूफा मैदान जंग ना हो। अगर मुसब का हाथ कूफे तक पहुंच जाए तो कूफे वाले उसके कदमों की खाक को आंखों का सुरमा बना लेंगे। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है अम्मा। जब मुख्तार की बीवी ही उसके साथ खड़ी ना हो तो कूफियों से क्या तवक्को रखना। आप मेरे बात के आशिक हैं या नहीं? अच्छा, इन बातों का तुमसे क्या वास्ता? सच कहते हैं कि आखिरी दौर आ गया है। शर्मो हया तो तुमको छूकर नहीं गुजरी। तुम लड़की हो जो इश्क और आशिकी की बातें कर रहे हो अपनी माँ से। कोई कुफ्र तो नहीं किया मैंने अम्मा। आप बाबा की आशिक होंगी तो उन्हें तना नहीं छोड़ेंगी। हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। आप मत आइए, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहे हो? क्या मैं मर गई हूँ कि मेरा बेटा जो चाहे कर गुजरे? तुम्हारे बाप के घमंड और ढटाई से तो निमट नहीं सकी, मगर तुमसे तो निमट सकती हूँ ना। चलो अंदर चलो। अम्मा मुंह बंद करो। तुम्हें नहीं मालूम कि जो भी महल में चला जाए और मुख्तार के जुर्म में शरीक होता है। मुसब ने महल पर कब्जा कर लिया तो सबकी गर्दनें उड़ा देगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? काश इस बात की इजाजत होती कि मुझे ऐसा बेटा तुम जैसी माँ का मुनकिर हो जाए। अब मुझे समझ आया कि मुख्तार हमारे इस घर में क्यों नहीं रहता। जो घर इश्क से खाली हो वो जहन्नम होता है। कहाँ जा रहे हो साबित? मत जाओ अम्मा की जान, मेरा हाथ टूट जाए। मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। नाइला, मेरा अब्बा है ना, तो जल्दी करो, साबित चला जाए। तुम लोग घर के मुहाफिज हो या खेत के पुतले हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई बानो? तुम लोग अंधे थे क्या जो मेरे बेटे को घर से भागते हुए नहीं देखा? अरे भागने वालों में से नहीं है बानो। खुदा का शुक्र है वो बहुत अक्लमंद और मुअद्दब हैं। वो महल की तरफ गए हैं। बज़ाहिर जनाबे मुख्तार का हुक्म है। आप कब तशरीफ ले जा रही हैं बानो? मैं किसी जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। ये बाप बेटे एक दूसरे को देख लेंगे तो फिर कोई ताकत इन्हें जुदा नहीं कर सकती। खुदाया मेरा बेटा मुझे लौटा दे। साहिब! अरे वाह, नजूम शहजादे को देखकर हमारी आंखें ठंडी हो गई। हमारा कमर दर अकरब को खत्म होगा साबित। इन बातों का वक्त नहीं है साहिब, मुझे कहीं छुपा दो। क्यों? खुदा न खास्ता हमारे छोटे अमीर को कोई खतरा लाहक हो गया क्या? मेरी माँ साहिब, मेरी माँ। मैं समझ गया। यकीनन आपकी और आपकी वालदा मोहतरमा की महल में आने के मौजू पे लड़ाई हो गई होगी ना? ये लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। जल्दी करो साहिब, अभी आ जाएंगी। या साहिब बेशत, जाओ
जाओ उस गाड़ी के नीचे छुप जाओ। कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम मलका आलिया। ये मलका आलिया का खिताब तुम्हारी माँ बहनों को मिल जाए। मैं उस सरफिरे बेटे की माँ हूँ जो नदी देखे बगैर कपड़े उतार के फेंक देना चाहता है। कहाँ है वो? कौन मलका आलिया? मेरा बेटा। मुझे नहीं मालूम। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी कि तुम मुख्तार के रंग में रंग चुके हो। झूठ तो तुम लोगों की ज़ात में बसा हुआ है। खुशामदीद अमीर। शुक्रिया सरदार। क्या खबर तमाम है? खबरें वही है जो मैंने आपको लिख भेजी थी। दुश्मन की फौज शहर के गैर मारूफ रास्तों पर खड़ी हो चुकी है। हमने भी 3-4 महीनों को खाना जमा कर लिया है। कूफे के लोगों की क्या खबर है? ज्यादातर अपने घरों में छुप के बैठ गए हैं। गोया कूफा लोगों से खाली हो चुका है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। अगर लोग मैदान में ना आए तो जंग का मामला बिगड़ सकता है। इस बेइज्जती से आप मेरी और बाबा की इज्जत पर पानी फेर रही हैं। चुपचाप घर चलो। खामखा जबरदस्ती मत करें। अगर आप मुझे जंजीरों से भी बांध देंगी, मैं फिर भी भाग निकलूंगा। आप मुझे नहीं रोक सकती। और मैं तुम्हें भागने दे रही हूँ जैसे। चलो। बाबा, मेरी मदद कीजिए बाबा। अम्मा महल में आना नहीं चाहती और मुझे भी आपसे जुदा करना चाहती हैं। क्या तुम वाकई बाबा के पास रहना चाहते हो? जी बाबा, मैं मुख्तार का बेटा हूँ। उसकी तमाम तर अच्छाइयों का वारिस हूँ। मैं सिर्फ घर, बाग और दरों दीवार का वारिस नहीं रहना चाहता। मुख्तार की बेहतरीन मिरास शमशीर और शुजात है। मरहबा मेरे बेटे। फकत इतना मत भूलना कि मुख्तार की असली मिरास इश्क अली है। मुख्तार, कम से कम खुदा के वास्ते इस बार तो मेरी लाज रख लो। मेरे बेटे की जवानी पर रहम करो और उसे मेरे हवाले कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरा जिगर गोशा इक्तदार के भेड़िए की खुराक बन जाए। नारिया, जुबैर के बेटे मुख्तार की औलाद से भी घबराते हैं। उनके हाथ साबित तक पहुंच जाए तो वो उसे मार डालेंगे। ये मनूस महल भी तुम लोगों को डस लेगा। इन्ना मअल उसरी युसरा। बेहतर होगा कि तुम भी महल में ही रहो। मैं ऐसा नहीं कर सकती मुख्तार, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अजियत दी है ताकि तुम्हें बचा सकूं। जब मैं तुमसे नाउम्मीद हो गई तो मैंने अपने बेटे से उम्मीद लगा ली, क्योंकि वो तुम्हारी बू रखता है। अफसोस, मुकद्दर यही था कि मेरी तमन्नाएं बर्बाद हो जाए। जाहिर है ये भी मुख्तार से मोहब्बत करने का बदला है। नारिया, ये मत भूलना कि तुम उस शख्स की बीवी हो जो अपनी गैरत और शराफत का किसी भी मोती के बदले सौदा नहीं करता। साहिब, उम्रा कहाँ है?
بدقسمتی سے بانو عمرہ زبیریوں کے ہاتھوں قید ہو چکی ہیں. درود ہو امیر مصعب ابن زبیر پر. آپ پر بھی درود ہو. کیا تازہ خبریں ہیں جناب ناظم شہر؟ کوفے کے تمام تر چھوٹے راستے کھول دیے گئے ہیں. کوفے کے کچھ لوگ امیر کا استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ خاموشی اختیار کر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. اصلی دروازہ اور محل کے سامنے کا میدان مختار کے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے. کاش ہم اصلی دروازے سے کوفے میں داخل ہو پاتے، نہ کہ چھوٹے موٹے دروازوں سے اجنبیوں کی طرح. بھائی ہم چاہیں تو اصلی دروازے پر حملہ کر کے راستہ کھول سکتے ہیں. ایک نہایت ہی خطرناک کام ہوگا. وہ کیوں؟ کوفے کے اصلی دروازے پر حملہ کرنے سے مختار کو اس بات کا بہانہ مل جائے گا کہ کوفے کے غیر جانبدار افراد کو جوش دلا کے جنگ کی آگ بھڑکانے کا الزام ہمارے سر پر ڈال دے گا. تمہاری کیا رائے ہے محلب؟ میں جناب ناظم کی رائے سے متفق ہوں. شہر کوفہ کے اندر جنگ لڑنا ہر لحاظ سے ہمارے لیے نقصان دہ اور خطرناک ہے. ہمارے سپاہی کوفے میں اجنبی ہیں، مدتوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں اور فراق کو کاٹ رہے ہیں. جنگ کے دوران کھانا پینا جمع کرنا بھی ایک کٹھن کام ہے. کوفیوں کو شہر میں ہمارے ہونے سے ناامن ہونے کا احساس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا کام مشکل ہو جائے گا. توقع اس بات کی ہے، مختار یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اور کوفے کے لوگوں کو آپس میں لڑوا سکے. میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس جھگڑے سے گریز کیجیے. ہمارا کوفے کے لوگوں سے جو بھی برتاؤ ہوگا وہ جنگ کے انجام کا تعین کرے گا. ٹھیک ہے. ابن ہور، ہم لوگ چھوٹے راستوں سے کوفے میں داخل ہوں گے. تم کوفے اور کوفیوں کو بخوبی جانتے ہو. محلوں اور قبیلوں کے اخلاق کے مطابق ہی شہر کے عہدیداروں کا تعین کرو. خصوصی تاکید کرو کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے. لشکر والوں کی ضروریات کو منصفانہ قیمت پر خریدو. کسی کی ناپاک نظریں لوگوں کے ناموس پر نہ اٹھے اور نہ ہی کوئی شخص ان کے مال پر لالچ رکھے. خطا کاروں کو شدید ترین سزا سنائے، کوئی غلطی نہ ہو. جی امیر. اور ہاں، بانو عمرہ مختار کی بیوی اور نعمان ابن بشیر کی بیٹی ہم سے اتفاقاً نہ ملی. ان کے کارواں کو احترام کے ساتھ روک لیا گیا ہے تاکہ آپ خود ان کے بارے میں حکم فرمائیں. سن رہے ہو محلب؟ خدا ہر طرف سے ہمارا ہی مددگار ہے. ہمیں شکار کرنے کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑی. شکار خود چل کر ہمارے جال میں پھنس گیا. کہاں ہے؟ آپ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے. اگر آپ مائل ہوں تو اسے آپ کے پاس لے کر آؤں. نہیں ناظم شہر، نہیں. ہم خود ان کے دیدار کو جائیں گے.
یہ عورت مختار سے دور کیسے رہ گئی؟ یہ عورت رفتہ کے گاؤں کی رہائشی ہے. اس نے نکلنے میں دیر کر دی اور مختار تک نہیں پہنچ سکی. کیا یہ وہی عورت ہے جو مختار کی ہم فکر ہے؟ جی، میں نے سنا ہے یہ مختار کے خاص حامیوں میں سے ہے. وقت تمہارے ساتھ ہے مصعب. اس عورت کو قید کر کے ہم مختار کو آدھی شکست تو دے چکے ہیں. میرے جاسوسوں نے مجھے خبر دی ہے کہ سمرا ابن جندب مختار کی پہلی بیوی بھی گھر میں رہ گئی ہے اور محل جانے سے انکار کر دیا ہے. وہ عورت مختار کے عقائد سے سخت خلاف ہے. سمرا ابن جندب کو جانتے ہو محلب؟ کسی حد تک. وہی شخص جس پر رسول خدا نے لعنت فرمائی تھی. ہاں، خدا کی قسم اسی رشتے کی وجہ سے مختار گمراہ ہے اور اس سے جنگ کرنا جائز ہے. یہ تو پہلی در پہلی ہو گئی ہے. کیسے؟ شاید مختار کی بیویوں کا اس سے دور رہنا بھی ایک جال ہو. کیسا جال؟ کیسی پہلی؟ اب تک تو نہیں سمجھ پایا. صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا مختار کے اہل و عیال سے تندخوئی اور نرمی کا برتاؤ ہمیں لوگوں کی نظر میں شیطان یا فرشتہ بنا سکتا ہے. نہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بانو. اندر تشریف لے جائیے. سائے میں آپ عراق کی تیز دھوپ سے محفوظ رہیں گی. مجھ سے کون بات کر رہا ہے؟ مصعب ابن زبیر. جناب مصعب، عراق کی دھوپ اجنبی کو جلا دیتی ہے، مگر یہی عراق کی دھوپ عراقیوں کے لیے ماں کی آغوش کی طرح گرم ہے، زندگی بخش اور گرم جوشی عطا کرتی ہے. مطلب ہم عراق میں اجنبی ہیں؟ آپ حجاز سے آ رہے ہیں. فیصلہ آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ عراق میں اجنبی ہیں یا نہیں. تمہارے شوہر نے مجبور کیا کہ ہم عراق کی طرف لشکر کشی کریں اور ایسی جنگ شروع کر دیں جو صرف بھائی بھائی کا قتل ہے. اگر مختار کو آپ لوگوں سے جنگ کرنی ہوتی تو وہ حجاز کی طرف لشکر کشی کرتا. کیا اس نے حجاز کی طرف لشکر کشی نہیں کی؟ لکڑی لاٹھی لے کر خانہ کعبہ کے صحن پر ٹوٹ پڑے اور زدو کوب کر کے لوٹ مار مچائی. کعبہ ہر میں امن ہے اور جنگ صحن کعبہ میں حرام ہے. ہاشمی سید کی جان بچانا کیا لشکر کشی کہلاتا ہے؟ بانو، آپ کے جادوگر کذاب اور سفاک شوہر کو ہرورا میں شکست ہو چکی ہے. آپ ہماری قید میں ہیں. ایک فاتح کی طرح کیوں بات کر رہی ہیں؟ ہر گرنے کو شکست کا نام نہیں دیا جاتا جناب مصعب. اگر آپ مختار کو میری طرح پہچانتے تو اپنے پیروں سے چل کر کوفے کے بھور میں نہ پھنستے. آپ کے عقائد اور افکار افسوسناک ہیں بانو. آپ ہماری مہمان ہیں. ادب اور اسلام دونوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم مہمان کو محترم جانیں. کوفہ ہمارا گھر ہے. آپ غاصب ہیں جو گھر والوں کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں گھس آئے ہیں، اور پھر غاصب ہیں کیونکہ اپنے آپ کو گھر کا مالک کہنے لگے ہیں. آپ اس دسنے والی زبان سے مجھے غصہ نہیں دلا سکتی محترمہ. ہم مسلمان ہیں اور ایسے حالات میں ہیں صبر اور خاموشی کا حکم ہے اور توکل بھی. ابن حر، اس خاتون کو حفاظت کے ساتھ کوفے لے جائیے اور مختار کے گھر میں ٹھہرائیے. جب آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مجھے میرے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دیجیے. یہ نہیں ہو سکتا. جو منحرف افکار آپ کے ہیں ان کے مطابق جائز نہیں ہے کہ آپ مختار کے پاس جائیں.